بدأت أقول سموي زوجي دفين زركت እግዚአብሔር ቃል ባይኩል ሁሉም ለዛ ዘውድ እዚያ ሲንኪያ ወይ ሰላም ተከታተልቲ ሶል ሚዲያ አብዘዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ እንደቀስከንትስ ኤርትራውያን ፎርመርነት አይምረስ እንዳወልኩ خبرات ተከታተልቲ ሶል ሚዲያ አብተቀዳሚት ኮሜንት አባኽገርኩም ይብስተኻለኩም መጠን አብታኻልኤቲ ቻናል ሳብስክራይብ ትገብሩ ዝኾነ ቴክኒካዊ ምክንያት ከጋጥም ኮለ መተን ባቀልጥፍ ኢልና ክንአቱ ሁላችሁም ተከታተልቲ ሳብስክራይብ ትገብሩ በዚህ ጋጣሚ ዕድማኩም ለሎሚ ከምዚ አበርስ ትሪኦ ዘለኹም ክቡራት ተከታተልቲ እዚ አሞንጎ ኢራንን አሜሪካን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳበርትዕ ይኸይዳሎ እቲ ነበርትዕ ምክንያት ከዓ ኢራን እቲ ናይ 2010 11 12 ዝሰራሕዎ አጽዋር ዝጥቀም ዘለኹ ሕጂ ግን ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝተራቀቀ አጽዋር ክትጥቀም የገለ ትብላላ كمون بتعمي أجرب زخانة حتى تلعيل الله حتى خاء ني أوروبا حبرتن ن هجرات عرب مالتي ن روسيا خمخاء ني تشاينا مستن نس إيران محازوت قربة زلون كم بعد سنين كوريا ذا مثلا جن نعاتن زملكت أيقونن نساتن بت هرمز البحر كبلياتن نخحلفا نخم بعد أوروبا حبرت جن تتوهيبون زلوا بتعمي خاتم الرم مالتي اوكي فورين مينستر ناي ايران انتاي كبليو ني اوروبا حبرت كمخان هاجرات عرب حتى اقريب لن زلو زخونت هاجر عند حردا امباسي ناي امريكا ويكا امباسي ناي اسرائيل كاب هاجرا عند حردا سوغيغا بزي حرموز زبهال كبلياتا خطقمو بزي حرموز እዚ ንሪኦ ዘለና ድሮውን ፈንጂታት ከተኽልሉ ጀሚሮም ኣለው ቬንዙዋላ ይኮነትን ከምድላትካ ክትኣቱ ከምድላትካ ክትወፅእ ብምባል እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፈንጂ ተኺሎም ኣለው ብቐሊሉ ንክትኣቱ ከፀግም እዩ ማለት እዩ ናብ ኢራን ሕጂ ተወሳኺ ከዓ እንታይ ዝብል ሕቶ ልዒሎም ኣለው ማዕረ ክንደይ ላዕለዋይ ሒዞም ጨቢጦም ይኸዱ ከም ዘለው እዩ ዘርእየካ ኤውሮጳዊ ሕብረት ሃገራት ዘለዋ ኤምባሲ ናይ እስራኤል ወይ ከዓ ኤምባሲ ናይ አሜሪካ ካብ ሃገረን እንድሕርዳ ሰውይገን በዚ ሕርሙዝ ዝበሃል ከም ድልያቶም ክንቀሳቀሱ እዮም ሸንዕ እንዳበሉ ከምኡውን እተን ሃገራት ዕራብ ኤምባሲ ናይ አሜሪካ ወይ ናይ እስራኤል እንድሕርዳ ሰውይገን ወይ ዓፂንኦ በዚ ሕርሙዝ ዝበሃል ቦታ ከም ድልያቶም ሸነን እንዳበሉ ክጓዓዙ እዮም ዝብል ዋ ብጣዕሚ ዝገርም ኢራን ኣይተኻአለት ከም ተወሳኺ ፕሬዝዳንት ናይ አሜሪካ ምስ ኢራን ዘለዎ ሽግራት ንኽፈትሕ ፀቕጢ ይመፆ ከም ዘሎ ብሕልፊ ካብ አሜሪካ ላዕለዎት ሰበስልጣናት ሴኔተራት ከምኡውን ባይቶ ናይ አሜሪካ ፀቕጢ ይገብሩሉ ከም ዘለው እዚ ኩናት እዚ ብዝተኻእለካ መጠን ክትዕርፎ ከም ዘለካ ከተቋርፆ ከም ዘለካ ዝብል ፀቕጢ ይመፆ ከም ዘሎ ንፕሬዝዳንት ናይ አሜሪካ ከይሓፈረ ከይሓነኸ ከዓ ሎማዓንቲ ዝተዛረቡ ዘረባ እውን ኣሎ ኢራን እውን መልሲ ይባላ ኢራን መልሲ ዝሃበቶ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ስዑድ ዓረብ ይኹን ኣብ ኣዘርባይጃን ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ሲቪላዊ ትካላት ኣነ መጥቃዕቲ ኣየካየድኩን ክትብል ብዝተፈላለየ ማሕበራዊ ሚድያታት ፅሑፋት ይወፅእ ነይሩ ንሕና እውን ከም ሚድያ መጠን እቲ ዝነበረ ብትክክል ነቐምጦ ነርና ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝተገብረ ኣብ ኣዘርባይጃን ዝተገብረ ከመይ ጌርካ ነተን ሃገራት ጎቲትካ ንምእታው ናብቲ ኩናት ተዘይኮይኑ نحنا أي جبرنا نحنا نتقع زلنا نتي تكالات ناي أمريكا ناي إسرائيل زخونة بيس ويكا وتهدروا معسكر تزي كوينو رادارات تزي كوينو نحنا سيبيلاو تكال أي نتقعنينا زلنا كبلو بعلو وصيوم إيراناويان يزاروا له هو حالة خلطة سلسة اللهم دونجي زرداءكم دي كونس نداخلتكم مالت نتحقق تعقوا وتفتنو ኣብ ሰዓቱ ናብ ዕሎትን ግን ስለ ዘይተንብቡ ይትፀገሙኩም እምበር ኤርትራዊ ብነፍሱ ንቑሕ እዚ ነገራት እዚ ከዓ ይዕሪና መታን ክንፈልጦ ዓለም ማዕረ ክንደይ ብሓሶት ብማሕበራዊ ሚድያ ማለት እዩ እቲ 100 ካብ 100 ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም እትዮም ስለ ዝፀንሑ ናይቶም ዝሕሱ ኢና ክንሰምዕ ፀኒሕና ድሕሪ ሕጂ ግን ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ኢራናውያን ወፂኦም እቲ ኣብ ኣዘርባይጃን ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ንሕና ኣየካድናየን ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝተኻየደ ንሕና ኣየካየድናየን ንሕና ኣብ ወተሃደራዊ ኢና ንገብር ዘለና ነጥቅዕ ዘለና ክብል ሎማዓንቲ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣሎ ስምዕዎ
سابتایتلون بإنجليش لكم رايو میشه در رابطه با جمهوری آذربایجان، ترکیه اب تركي اب آذربایجان اب سيبرس اب تني عادي انجليز تبعنا مال سيبرس اب تركي آذربایجان اب كالوت هاجرات میشه در رابطه با جمهوری آذربایجان، ترکیه و قبرس که شما اشاره کردید، ستاد کل نیروهای مسلح صراحتاً و رسما اعلام کرد که چنین پرتابه‌هایی از داخل ایران یا توسط نیروهای نظامی ما صورت نگرفته. قبرس رو دیدید حتی مقام‌های رسمی انگلیس تایید کردند که چنین اتفاقی نیفتاده. ما همواره هشدار دادیم نسبت به عملیات‌های پرچم دروغین. یادمون باشه که یک رژیم شروری در منطقه وجود داره که سابقه طولانی داره در چنین اقداماتی. موضوع آوالون یا اپریشن سوزانا در 1954 در مصر یک مورد خیلی شناخته شده است که رژیم صهیونیستی چگونه سعی کرد با اقدامات خرابکاری سعی کنه که شکاف ایجاد بکنه بین چند کشور. اخیراً هم خب خبرهاش اومد که در عربستان سعودی و قطر اینها مشغول عملیات خرابکارانه بودن. بنابراین همه کشورها رو ما دعوت می‌کنیم به تأمل و دقت در هر گونه پیش‌داوری راجع به تحولاتی که در منطقه صورت می‌گیره. تعجیل و شتاب در اعلام نظر حتماً به نفع روابط دوستانه بین کشورهای منطقه نیست. دیشب گفتگوی خوبی بین رئیس جمهور محترم و رئیس جمهور آذربایجان صورت گرفت. توضیح داده شد، تاکید شد که چنین اقدامی از طرف ایران نبوده و امیدواریم که حسن نیت و رویکرد مثبت ایران در قبال همسایگان در هر اظهار نظری مد نظر باشه. در عین حال تأکید ما سر جاش هست. از هر جایی که منشأ و مبدأ تعرض نظامی علیه ملت ایران باشه قاعدتاً پاسخ ما مشروع و قانونی است. حراي እዚ ቪድዮ ትደልይዎ ሰባት እንድሕር ሃሊኹም ኮይንኩም ኣብ ዋትስኣፕ ከምኡውን ኣብ ቴሌግራም ስለደልና በሉን ክሰደልኩም ክእል እየ ፍልጠት ስከመካ ዳ እምበር ኣይትስከሞን ኢኻ ሳብታይትል ብእንግሊሽ ስለ ዘሎ ተፃሒፉሉ ኣሎ ፅሒፍናሉ ኣለና እቲ ትርጉሙ ከዓ ብትክክል ማለት እዩ ብናይ ሓሶት ስቁኢልኩም ኣይትንጠሩ እዚ ዝግበር ዘሎ ኮነኢልካ ነተን ሃገራት ዕራብ ኮነኢልካ ንበዓል ቱርኪ ኮነኢልካ ንበዓል ኣዘርባይጃን ባዕሎም ተኪሶም ንዓና ይብሉና ኣለዉ ንሕና ኣይሃረምና የምን ንሕና ኣብ ወተሃደራዊ ኢና ንገብር ዘለና ክብል ባዕሎም ወፂኦም ተዛሪቦም እወ ንሕና ከም ኤርትራውያን ብሕልፊ ሜድያ ሶል ሜድያ ከየጋገ ይፈርሕኒ ጌጋ ዳ ኖርማል እንዲ ተጋጊ ይብለኩም ንሓደ ይትረፍ ሰብ እግዚአብሔር ከማን ተጋጊ ተልካ ሰቅሬ ጌጋኻ ይሓድገልካ ለዚ በዚ ናይ ምዕራባውያን ሜድያታት ተፀሊና ሓንጎልና ይነባላሽዎ ከምኡውን ተተርጉምና ኣምፂና ንህዝብና ዘየለ ሓበሬታ ይንመግብ ንህለ ሜዳ እንሆ ፈረስ ከምኡውን ፕረዚደንት ናይ ኣሜሪካ ጎቲቱ ኣብዚ ኩናት ዘእተዎ ናታንያሁ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ እስራኤል እዩ ክንብል እውን ተዛሪብና ነርና ንዕኡ ዘደንፍዕ ንዕኡ ዘረጋግፅካ ሴኔተር ናይ ኣሜሪካ ሎማዓንቲ ቃለ ምሕተት ስለምንታይ ኢኹም ናብዚ ኩናት ኣትኹም ብኸመይ ምክንያት ኢኹም ናብዚ ኩናት ከምኡውን ኣብ ኩናት ከም ዘለዎ እውን ተኣሚኑ ኣሎ ስለዚ ብኸመይ ናብዚ ኩናት ኣትዩ ንዝብል ኣብዚኣ ኸ ንሃለትኩም with Iran. What is left? Why are we at war with Iran? Great question. Yeah, great question. I mean, the simplest explanation, might be the one that they gave 24 hours in, that they've kind of tried to backtrack since then, which is that Israel made us do it. That Bibi decided on this timeline, Netanyahu decided he wanted to attack, and he convinced Trump to join him by. What? ዝበልናዮ ኮይና ፅቡቅ ስለምንታይ ናብ ኩናት ምስ ኢራን አትይኹም ሴኔተር ኣሜሪካ እስራኤል ናብ ኩናት ክንኣቱ ሓቲትና
ናታንያሁ ከጥቃዕ ከም ዝደልዩን ወሲኑ ንፕሬዝደንት ኣሜሪካ ከዓ ይእሚንዎ ናብቲ ኩናት ንኽፅምበር ከዓ ሸኺልዎ ማለት እወ ፕሬዝደንት ናይ ኣሜሪካ ወላ ሓደ ዝፈልጦ ነገራት ዘይብሉ ኣብ ዘይፈልጦ ቀላይ ሓንቢሱ ኣብ ዘይፈልጦ ነገራት ኣትዩ ዝወርዶ ደሎ መከራን ሽግርን ከምዚ ኣይተረኣየን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ታሪኻ ከምዚ ዓይነት ስዕረት ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነት መግረፍቲ ከምዚ ዓይነት ክሳራ ብጣዕሚ ተራእዩ ተሰሚዑን ኣይፈልጥን ስለዚ ብናቱ ድልየት ዘይኮነስ ብናይ እስራኤል ድልየት እዩ ናቱ ኩናት ትሒቦም ይእትዮሞ Simplest explanation, might be the one that they gave 24 hours in, that they've kind of tried to backtrack since then, which is that Israel made us do it. That Bibi decided on this timeline, Netanyahu decided he wanted to attack, and he convinced Trump to join him by scaring Trump into believing that U.S. assets in the region would be at risk, and so Trump was better off just joining Netanyahu. I hope that isn't the full explanation, but you're right. As we are now hearing that the nuclear program is not part of their targeting campaign, as we're now more confident that even harder line leadership is taking hold, as the Strait of Hormuz is still being shut down, even as we get their Navy, what's left as the explanation? It might just be that Israel forced our hand. And how weak does that make the United States look? How weak are we if our allies can force us into wars of choice that are bad for U.S. national security interests? Harai, ጽቡቅ ንኺድ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ከዓ ኣማውትና ብላሉ ኣማውትና በቃ እዚ ኩናት እዚ እተን ሃገራት ዕራብ ኢደን ኣጣሚረን ኮፍ ኢለን ስለ ዘለዋ ሕጂ ንምድንጋር ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ መፅዩ ወላ ሓደ ኣብዚ ኩናት እዚ ኢዳ ሓዊሳ ንኢራን ትወግእ ሃገር የላ ስዑድ ዓረብ ትኹን ኢማራት ትኹን ኢማራት ጌራቶ ዝተባሃለ ኣብቲ ናይ ትማሊ ናይ ኢራን ደብዳብ ኢራን ኢማራት ከም ዘይገበረቶ ፅሑፍ ወፂኡ ኣሎ ስለዚ ወላ ሓንቲ ካብተን ዓረብ ሃገራት ኣብዚ ኩናት እዚ ትሳተፍ የላ ፕሬዝደንት ናይ ኣሜሪካ ግን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መፅኡ ኢሎም መዓንቲ እንታይ ኢሉ ኣብዚ ኩናት እዚ ምሳና ይሳተፍ ኣለዋ ይሕግዛን ኣለዋ ክብል ተዛሪቡ ሓሶት And even now, I think they were looking to take over the Middle East because when you look, and we have pretty good proof, all of those missiles that were so stupidly aimed at Qatar, Saudi Arabia, UAE, they were all aimed, and others, at countries that were sort of like, leave us alone. They were all right. They were sort of neutral, but they weren't doing it. All of a sudden, they're getting hit with missiles. And they could have gone one of two ways. They could have gone toward their side, like we're with you, or they could have gone with our side, and they really went with our side, and they've helped us, and they've been a big force. But they got hit. But they were going to be hit with us. Had we not done the B-2 raid, and if we not done this one, where we said, nope, it's time to go in, we have to go in, have no choice. መቸም ብሓሶት ኣብዚ ጎረቤትና ጥራሕ ዘሎ ይሓሶ ዝመስለና ነይሩሞ ግድን ኢኻ እቶም ለኣኽቶም ሓሰውቲ ከምኡውን ተለኣኽቶም እውን ሓሰውቲ እዮም ኩለን ሃገራት ዕራብ ንኢራን ንምጥቃዕ ይሕግዛና ኣለዋ ንሳቶም ኣብዚ ዞባ ዝርከቡ ሃገራት ዕራብ ሓጊዞምና እዮም ዓበ ሓይሊ ድማ ኮይኖምና እዮም ይብል ኣሎ ሽግር ዳኣምፂኹምሎም ወላ ሓንቲ ዓረብ ሃገር ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ጎንኹም ተሰሊፋ እንበሺ ካብ ሃገርና ውፁና ረሓቁና ክርኢኩም ኣይንደልን ኢና ኣብ ምባል እዮም በፂሖም ዘለዉ ኢራናውያን እውን ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝጋናዘየልኩም ዘለዉ ነተን ሃገራት ዕራብ ማዕረ ክንደይ ንዒቆምኹም ማዕረ ክንደይ ስዒሮምኹም ከም ዘለዉ ነተን ሃገራት ዕራብ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኤምባሲታት ከምኡውን እቶም ቆንስላት ዘለኩም ሃገራት ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ እስራኤል ሃገራት ዕራብ ኤሮጳ እንድሕር ዳ ሰውይኩሞም እንድሕር ዳ ዓፂኹሞ በዚ ህርሙዝ ከም ድልያትኩም ሸነን እንዳበልኩም ክትሓልፉ ኢኹም ንሩስያ ንከም በዓል ቻይና ዝኣመሰለ ሃገራት ሰሜን ኮርያ ፅቡቅ ዝምድና ምስ ኢራን ዘለዎን ግን ፀገም ዘለዎ ይኮነን ከም ድልያተን ይሓልፋ ወላ ሓደ ፀገም ዘለዎ ይኮነን ንዓኻትኩም ግን ነተን በዚ ባሕሪ ዝክሓልፋ ዝፍትና ግን እዚ ፈንጂ ትሪእዎ ኣለኹም ፈንጂ ናይ ባሕሪ ኣፃዊዶም ከም ዘለዉ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ማዕረ ክንደይ ዝተራቐቐ ኣፅዋር ዓጢቆም ከም ዘለዉ እዩ ዘርእየካ
لمعنتون ناي 3 ساعات زخون برتع دبداب اب تيل ابيب كم اب تيران يكاد كم زلو بحلفي اب لعل اسرائيل زورد دلو بفيديوتات هيوصني زلو تي فيديو خمس زراخمو منجس اسرائيل نخيوص ولا منجس امريكا نخيوص تي فيديوتات يخلكلو يزلو ابزيا بتعمي زقرم لمعنتي زتتوكسه اب زخريكم هي قربتي ناي فيديو سلازي فكري اوكي اذا تريو ودلهم ابسل مالتيو ازيام كتكس جميرهم دلو ازغا ناب 20 ناب 30 يفنجر مالتي بحساب يمت ناب 20 ناب 30 يفنجر بمنتاي ها تكالاخلو تخل نايرا عدي مشات يلوم بثلاث ساعات زخون اب اسرائيل دبداب يكايدو مالتي نايرا عدي مشات مالت ابز حلف اوان 12 معلتي كينات اب لعلي ايران كايدو نيرو بخوميم حجي نايرا عدي مشات بمبال برتع متقعتي اب لعلي اسرائيل يكايدو بزح عنوتات كا يقطمالو بزحجي اوان رادارات يكون حتى غرصي يكون كبير عنوتي زقاطم دول اب اسرائيل بستخالكم متن توم ايرتراويان نايزوم هلايات وصي مابز محبراو ميديا دزاربو ناتوم غديفكم انقاقاتات كتغبرو بزقاطام صاوعتنا نقرب ايران كمزي حيزاتو زلا تخود زلا 12 معلتي بتي زنبره خناتاتينا خينا بدحريو كن حج زمص كن باقا اتمعول اصفاراتينا خنطقمين زولو زلو اتوينات كما يخون اندحر دايلنا امريكا صعرتا تكايدالا شمغلنا مالتي ولاون نقدماي منستر ناي اسرائيلون كطلما تخليا بزو غداي زون اسرائيلون كطلما تخليا سلامنتي عزقتي ايتياتا زلا اسرائيل خطلما تخليا زبل وون تخولوتات هون الله بزي حبيرنا هرينا ابزي they thought ابزي فورين منستر ناي ايران رايو انتاي بلانو they failed. They thought that in a matter of 2 or 3 days they can go for a regime change, they can go for a rapid, clean victory, but they failed. So I believe that option, plan A was a failure, and now they are trying other plans, but all of them have failed as well. And I don't think they have any realistic end game in their mind, because we are seeing some sort of a chaos in their sayings, in their actions. They have just started to attack us blindly. اوكي قدامي منستر ناي ايران انتاي زوللو فشيلوم يم اوش تخلت 3 معالتات لوطين سرعات هيدوم قلطيفوم كا تصاري مالتي قلطيفو كا هونتات كا اتحط قطر ناي ايران اتي بلان اي فتينوم بلان اي خونلوم ايفتنون ايكونلوم حجون كالي يفتنو ግን خونلوم كا ايكلني اوريدي فشيلوم تسعيرهم بمبالي كم تريو دلهم بكونفيدنس برسه متممان يزاربالو بلان اي فشيلوم طرح زي كونس صبو غيرم كم زي تسو غيرم كوفا بيلوم مومي ስለዚህ ኣብ ቴል አቪቭ ዘለኹም ኣብ እስራኤል ዘለኹም ኤርትራውያን ብሕልፊ ጠንቃቃታት ግበሩ ምንቅስቃሳትኩም ደረት ግበሩ ኖ ከምዝኖ ገለ ዝበሃል ዘረባታት ገዲፍኩም ጠንቃቃታት ግበሩ ብዙሓት ወርኢና ኣለና ኣብ ታንከር ገለ ከኣቱ ከምኡ ተቀፀልኩም ንዓኻትኩም ክሕሸኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ እቲ ቪድዮታት እንድሕር ደሊኹም ብጣዕሚ ኣብዚ ከተሪኦ ሕጊ ስለ ዘይፍቀድ ብጣዕሚ ግን ካብቲ ናይ ዝሓደፈ ብዝበርትዕ እዩ ቀፂሉ ዘሎ ሰላም ንህዝቢ እስራኤል ሰላም ንህዝቢ ኢራን ሰላም ብሓፈሻ ንህዝቢ ዓለም ሰላም ንህዝቢ እስራኤል ሰላም ንህዝቢ ኢራን ብሓፈሻ ንህዝቢ ዓለም እንዳተመነኹ ክንድቅስ ክንትስእ ኤርትራውነት ክቡር መንነት ኣይንረስዕ እንዳበልኩ ናይ ክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ መቸም ዘይወድቕ ቃላት እንዳሓደረ ዝምቅር ከም ነቢት እንደ ሓደረ ዝምቅር ከም ነቢት ናብኡ ከብለኩም ሰሰናይ ክትውቃዕ እንድሕር ተባሂሉ ኢራን ተወቂዓ እንታይ ከምፅእ ክእል ኣብዚ ከባቢና ብቐረባ ክንሪኦ ንኽእል ኣብ ርሑቕ ዘሎ ግን ካብ ግሪንላንድ ጀሚርካ ክሳብ በዓል ኮሎምብያ እንተተወሲዱ ከምኡ ዓይነት ስጉምቲ እንታይ ክመስል ይኽእል እዚ ሕጂ ብሓይሊ ምእዳብ በሎ ዝኾነ ስም ክትቦ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ማጋ ዝበሃል ዶክትሪን ዝስራሓሉ ዘሎ ቱል እዩ ኢልና ወንሰደር ኣብነት ንሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣሜሪካ ሓያል ወይ ዓባይ ንምግባር ብከምዚኦም ዓይነት ስጉምትታት ጥራይ ዘይኮነ
ነንበይኖም ኣመታት ዝሃቡ ተወስዱ ስጉምትታት ኣለዉ ንኣብነት ናይ ታሪፍ ወይ ናይ ቀረፅ ዝበሃል ከም ስጉምቲ ዝውሰድ ፀኒሑ ናይ ዘራይ ምዃን ንኣብነት ዘራይ ምዃን ከምዚ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ፃዓዱ ህርሰይ ኣለዉ ክርስቲያን ኣብ ናይጀርያ ደሉ ኣለዉ ኢልካ ስጉምትታት ናይ ክትወስድ ምፍታን ናብ ከምኡታት ካብ ዓለማዊ ውድባት ወይ ዓለማዊ ምንቅስቃሳት ዝነበረ ኣባልነት ናይ ኣሜሪካ ምስሓብ ንተፈላለየ ሃገራት ብምጉዕባዕ ከተርዕም ምፍታን ነንበይኖም ቱልስ እዮም ሓደ 2 3 ኢልካ ሓደ 9 10 ዝኾኑ ቱልስ ኣለዉ ዛጊት ርኢናዮም ዘለና ዓራቂ ክትመስል ምፍታን ዓራቂ ትመስል ምፍታን ናይ ዩክራይና ጥራይ ኣይኮነን ናይ ካልኦት ተፈላለየ ከባቢታት ናይ ኮንጎ ከይተረፈ ናይ ኣዘርባይጃን ምስ ኣርሜንያ ናይ ካልኦት ተፈላለያ ግጭት ተጋጠመን ታይላንድ ምስ ካምቦድያ እዚአን ከምዚ ኮይነን ኣብተን ዓራቂ ትመስል ምፍታን ወይ ክትዓርቕ ምፍታን እውን ኣሎ ተፈቲኑ እንታይ ቀፂሉ ናይ ብሓቂ እቲ ምዕራቅ ስጉምቲ ዝውሰድ ዘሎ ንኣሜሪካ ዓባይ ንምግባር ማለት እዩ ኣበይ እዮም እቶም ዝውሰዱ ዘለዉ ስጉምትታት ዓመታቶም እንታይ እዩ ከየትካ ተነቢቡ እዞም ኣሜሪካ ግሬት ኣገይን ክትከውን ምእንቲ ዝውሰዱ ዘለዉ ስጉምትታት እንታይ ዕላምኦም ኣብ መወዳእታ ኢልና ካብዞም ዛጊት ተረኺቦም ዘለዉ ዓመታት ቀዳማይ ዕላማ ወይ ሸቶ ባህርያዊ ፀጋታት ምውናን ወይ ምቁፅፃር ባህርያዊ ፀጋታት ኣብ ነንበይኖም ከባቢታት ናይ ዓለም ዘለዉ ናይ ቬነዙዌላ ነዳዲ ጥራይ ኣይኮነን ኣብኡ ዘሎ ባህርያዊ ማዕደናት መወዳእታ ይብሉን ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ብዓቢ ዘሎ ባህርያዊ ማዕደናት መወዳእታ ይብሉን ኣብ ኮንጎ ዘሎ ማዕደናት መወዳእታ ይብሉን ሕጂ እቶም ጥሞቱ ዘለዉ በዚ ናይ ኣሜሪካ ዓባይ ንምግባር ወይ ናይ ማጋ ፖሊሲታት ዝውሰዱ ዘለዉ ስጉምትታት እንታይ እዩ ድራኺኦም ስለምንታይ እዮም ከምዚ ዓይነት ስጉምትታት ዝውሰዱ ዘለዉ በዚ ማጋ ንኣሜሪካ ዓባይ ንምግባር እንታይ እዩ ትዕላማ ወይ ትሸቶ ድሕሪ ኸሪኻ ኣብ መብዛሕትአን ባህርያዊ ፀጋታት ጥመት ኣሎ እዚ ከዓ ካብ ምንታይ ይበፅእ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ቁጠባዊ ሓይሊ ቁጠባዊ ፅልዋ ብዓለም ደረጃ እናደኸመ ስለ ድመፀ ንዑ ከተሒሎም ስጉምትታት እዩ ሳዕቤናቱ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዚ ስጉምቲ ዝውሰድ ዘሎ ንሪኦ ኣለና ኣብ ነንበይኖም ከባቢታት ኣብ ዝመፅእ 3 ዓመታት እውን ተመሳሰልቲ ስጉምትታት ክውሰዱ ይኽእሉ እዮም ሳዕቤናቶም እንታይ ክኸውን እዩ ኣብ ውሽጢ እቲ ስጉምቲ ዝውሰደሉ ዘሎ ሃገር ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ከባቢ ወይ እቲ ዞባ ንገዛእ ርሱ እንታይ ክመስል ይኽእል ኣብ ላቲን ኣሜሪካ እንታይ ክመስል ይኽእል ንመን ከ እዩ ማለት ስጉምቲ ተወሲዱ ሸቶናቱ ዝንዝን ኢልካ ትዛረብ ትኽእል ኢኻ ግን መን እዮም እቶም ጥሞቱ ዘለዉ እቶም ቀንዲ ጥሞቱ ዘለዉ ቻይናን ሩስያን እዮም ኣብ ግሪንላንድ ደርህና ቻይናን ሩስያን ኣብ ቬነዙዌላ እንድሕር መፂና ቻይናን ሩስያን ስለዚ ኣሜሪካ ዓባይ ክትከውን ምእንቲ ንቻይናን ንሩስያን ቅድም ክትቆፃፀር ኣለ ካልኦት እውን ኣይትቆፃፀርን ማለት ኣይኮነን ዋላ መሻርክትኻ ሰብ ኪዳንካ ኣብ ኔቶ ዘለዉ እውን ንዓታቶም እውን ክትቆፃፀሮም ኢልካ ትሓስብ ቀንዲ ብተርታ ተሰሪዖም ዘለዉ ናይቲ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምትታት ታርጌት ቻይና ቅድሚ ሓደ ሩስያ ምስኣ ካልኦት እውን ክሰርዕ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ንዳማታት ኮፍ ኣቢልካ ትፃወተሉ ተን ዓበይቲ ዳማታት ዝበሃላ ህንዲ ወስኽ ብጀካ ሩስያን ቻይናን ካልኦት እውን ከተምፅእ ትኽእል ኣብ እስያ ጃፓን ኣላ ኮርያ ኣላ ፓኪስታን ኣላ በዓል ኢንዶኔዥያ ኣለዋ ካልኦት ኣለዋ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ክትጥምት ትኽእል ኣብ ኤውሮጳ ብኤውሮጳ ፈረንሳ ጀርመን እንግሊዝ ኢልካ እውን ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ነዚኦም ኩላተን እዚኣተን ኣብ ሓደ ተርታ ሰሪዕካ ከመይ ጥመታ ንሳተን ምናይ ምድለ ዝምድናታት ወይ ምሕዝነት ወይ ኪዳ
بجد قلتم إيه زوجي دفين زركة زلو እግዚአብሔር ቃል ባለ ሁሉ ይሞ ለዛ ዘውድ እዚኣ ትንኪያ ወይ